ଓହୋ କେତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ପିଲା କେଯାଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି କଣ ପାଠ ପଢିଲେ କଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହବ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢିବ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ପାଜି ଶୁଣୁ ପାପଡ଼ି ହେଲାଣି ମାନୁନାହାନ୍ତି ପାଠ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ତାକୁ ଏମିତି ମାଡ ମାରିବି ତା ପିଚା ପୁରା ନାଲିଆ କରିଦେବି ଆସନ୍ତୁ ଆଜି বস 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 তোকে কালি কইছি এস লেটার লেখি আসছু हां सर लव लेटर लिख दिया ক লভ লেটার এস লেটার লভ লেটার ऐसे लेटर আচ্ছা পিলা মানে তোমাকে প্রশ্ন পচারা ଯିବ সো আনসার দব ହେଲା হও তম এবে কি ঋতু চালছি পিলা মানে শীত ঋতু আচ্ছা ভালো পিলা গুড তুমি দেশৰ ভবিষ্যত উজ্জ্বল কৰিব হও তম যদি তম ঘর পুড়িলা তুমি কোন করিব মু কইবি হও কোন করিব তম ঘর পুড়িলে সেকি হম হ্যাঁ সেকি হম আদু কেউ তুই এই দেখ ছোট পিলা কই তম ঘর পুড়িলে কোন করিব নিনি হ্যাঁ এইটা কো ভালো পিলা ये देश उज्जवल तू सब बाप मान पैसा पुराण कर गवर्नमेंट पे आम वायुमंडल दूषित होवार मुख्य कारण कोन के कहि परिबो सर मु कइबी हाउ क वायुमंडल दूषित होवार मुख्य कारण कोन सर कइबी जे कोन जाजु क तू निश्चय आंसर दो मिक्सचर खाइ दो पास मिश्र कहि पाइल दो काई सबिता लगे उठे बाकी उठना कहलु ए समिता आपन तो दियो कम पे आसी नै दिसन मो जीवन तू कोन ताको एते नजर करछु हां ता गालो उठो बहुत मीठा कोन मो झियो को एते नजर करछली तू केम जनता गालो ओठ मीठा हां से दिन राती रे उठे करे किस मारे তুমি পাঠ পড়িয়া আসছো না খাইছ সরকার তুমি খালি অন্ডা দউছে গেবউছ আর কিছু তো কাম নেই মুন্ডে বাଳ পাচি নেই তো হগি পাঁচে শিখে গালো ছুনে দুধ বাজিব আপনার ঝিও কম টিউশন আসি নেই কম কাণ্ড মূর্খ আচ্ছা পিলা মানে आज्ञा सर যাহা প্রশ্ন পচারি ফটাফট আনসার দেব হলা আচ্ছা ওড়িশার রাজধানীর না কোন फटाफट सर কোন 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 फटाफट अरे मु कहिली कि जा आंसर दो शीघ्र शीघ्र फटाफट ना शीघ्र शीघ्र आंसर दबो मूर्ख कोठा हौ नेक्स्ट प्रश्न तू कहबो होला अच्छा शीघ्र शीघ्र आंसर दबो होला जदि हम अधिक पानी पीबा कोन हबो सर सर शीघ्र शीघ्र मुत मडी अरे अधिक पानी पीले हम देहर जरी अंश बढ़िबो फटाफट मुक्त मारिबो ठीक था काली पाठ पढ़ी है बहुत पाठ पढ़ले बहुत को धरबन तो सर तुम्हें कोन लवर को देखा कर दियो कि कौन बोल लवर लवर जाओ जाओ लवर जाओ 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 ओहो पिला को पानी होनी आजिकाली पिला आजिकाली पिला को मुंडी हाथ पुराई देबे विश्वास नहीं जदि हम वीडियो टिकी भलो लागुथाय ताने हमो वीडियो टी लाइक मारंतु सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु